Kagi na kita diri maksi sa Panguil Bay. So mali siya ang syudad sa Osames. Welcome to Oroquita. So welcome to Todila, Misamis Occidental. Welcome to the longest boardwalk. Welcome to the municipality of Bacolod, Kulambugan, Lanao del Norte. Okay. You are now leaving Iligan. You are now leaving Iligan. So welcome to Linamon Bridge. Okay, so Iligan end here. So ano kaya ang welcome natin, no, sa next province. Okay. Daghang salamat Linamon. O Linamon pa nga? Linamon. Ay padayon paglambo Linamon. So welcome to Linamon. Walay Jollibee diri kay wa may welcome nga Jollibee. Ang Linamon pangga kay sakop sa Lanao. Lanao del Norte. So Linamon, Lanao del Norte. Na ako'y nabasahan nga signage. Kani Magoong Bridge. Magoong Bridge diri sa Linamon, Lanao. Lagi na taglanao guys. Okay, may bridge na naman tayong nadaanan. Ano kaya ito? So bridge ng Larapan. No, Larapan Bridge. Wow. Tara, Kauswagan, organic Kauswagan. So Pangga, longest boardwalk. Nay, longest Kauswagan, longest boardwalk. Mato ka? Asa man na? Ada. Okay. Naghanang no parking dun eh. Kauswagan Town Center. Ay, welcome to the ay kunduto ko pa nga amusement park. May entrance. Welcome to the longest boardwalk. Yeah, nice. Nada entrance. Be picture ko be. Nang motor ko. Lah. Asa agi ang Paragawas highway dere. Okay. No entry naman. Okay, this is Kawit Bridge. Kawit. Ongoing road repair. Okay, Ropagan Bridge. Sana Bacolod.
Welcome to the municipality of Bacolod. Bacolod, Lanao ni Pangano. Tadi Bacolod rin, no? Okay, nagpagas tayo dito sa Maigo. Nagpagas tayo dito sa Maigo, no? 200 pesos sa Petron. So may nakita tayong MSU, Maigo College of Education Science and Technology. So okay. So sa Maigo ito, guys, Mindanao State University. Okay, let's go. Okay, may bridge na ano ito? I-repair o pinalaki? Okay, si Maigo Bridge. Yan. Maigo Bridge. Ongoing ang expansion sa Maigo Bridge. Okay. Ang bridge dito. Ano kaya ito? Checkpoint. Kulasihan Bridge. Oh, nice kayo. Lumaan tayo sa Ribolon Bridge. Ribolcon. Sama na siya ka bridge. Another bridge. Kulambugan. Kulambugan Bridge. Nandito na pala tayo sa Kulambugan. Enggak, Kulambugan, Lanao del Norte. Picture din. So maraming nagtitinda ng fish cracker dito, guys. Ayan, fish cracker. Okay, stop muna tayo dito. Okay, welcome to Mocas. Unsa man siyang port sa una? Mocas. So pwede tayo dadaan dito patungong Osames. Osames, Robin, no? Pero doon tayo sa hindi tayo sasakay ng ferry. Doon tayo sa Panguil Bay Bridge, Lanao del Norte. Provincial Hall. Okay, so another bridge. Bulod Bridge. Wow. So malapit na tayo sa Panguil o Panguil Bay. Lapit na tayo, guys. Lapit na. Okay. So this is Tubod, Lanao del Norte. LTO checkpoint. LTO checkpoint. Kaysano Tubod. Wow. Kini? Okay. Welcome to Tubod, province of Lanao del Norte. Kaysano Tubod. Kini? Okay. Diretso na ta para ito sa Panguil Bay. Panguil Bay foggy area. Wow. Money Panguil Bay. Hinay na takpadagan. Okay, lapos siya padong dito sa Osamis. Moto siya ang Mocas Ferry, Port, Mocas Port.
So muna siya no, repair pa. Sige ni repair. Oo, bati na kayo kuan ba? Nang losaw ang mga kuan espalto. Okay. Already asa de agi? Oh, already agi? Okay. Saon? Naman ni siya no? Bago pa ganing nahuman ko. Bago pa ganing ko nahuman gaya din. Ala. Rapa nga, pa-picture ta pa nga. Pa-picture ta. Di. Ari ta pa-picture kay naitago. Pwede na yun, be. Sige din. Pangal, be. Magkagira de kay. Woo! So, nakaagi na kita diri Maxi sa Pangal Bay. Woo! Yes, 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 yes. Tiap dah, tiap dah. Pangal Pangal Bay. Patik salt. Agoy. Agoy, agoy. Tapi asfalt to. Agoy. Ini siya guys, Pangal Bay. Wah, wah, wah. Okay. Misamis Occidental Province. Tagub City, Silanga Port. Pang-asa mata, dire dito. Dari na? Too? Silanga Port? Okay. Oh. Wala deh. Amo. Wala deh. Okay. Woo. Okay, balik Miss Agi kay nasaag. Ari de Agi. Muka. Guys, magadian ako. Ating ginidiri guys sa Mindanao kay kuan. Ay morning. Inani ginidiri guys. Ay dili na maligya. Picture eh. So, left turn to Pangal Bay. So, ito guys, papuntang Misamis. Osamis. Misamis. Osamis. Oh. Motorcycle lane. Chug inani gini dari Mindanao. Okay, okay. Ining entry ni mo sa city. Nag-chuchay na to. Okay, anong bridge ito? Okay, Labinay Bridge. Tapos may gagawing ano ba yan? Subway. Subway. Okay guys, so nanata sa City of Osamis. City of Osamis. Woo! Okay, so mali siya ang syudad sa Osamis. Oh, nakari na mas papa ni Osamis. I remember istorya sa what din Osamis Paps.
siguro sa una panahon na ira. Karon mo niya ko niya. Nawara ba na? Di man kasi pareha sa ligan nga heavy traffic. Depende siguro na siguro daan din nga kuan sa traffic chud. Noon time check is 10:25 AM. So mingaw pa siguro ning orasa diri. Naay mang inasal. Sana Sentrum Osamis, Watson. Sa pa. Left side ka. Sige, left side ko kay padong Tauro kita. Muna yan shorts sa Osamis. Tanaw sa nato ang signage, so pwede pa mo left side. Murag one way ni. Ha? Katusa? Okay. So ang tricycle dire, imo na siya, ilang tricycle ari. Basing ka to. Kani ba kani? Lagi stop pa man. Pwede ka talikuran no. Na may signage to, kita si kita ko. Pwede na. Orokita. Okay. Ito sa Orokita guys. Orokita. Okay, at least nakarita sa Osamis. Next up. Poblasyon sa Osamis. Okay, so welcome to Clarin. Clarin na to guys. So this is Labo Bridge or Ramiro Bridge. Ramiro Bridge. It's Ramiro Bridge. Motorcycle lane this way. Okay. Straight Rubeno. Okay. Clarin. So this is Clarin Bridge. This is Clarin Bridge. So ang Clarin pala is rice fields. So katulad din siya ng Bujo sa Bohol. Clarin, ganito din, rice fields. So welcome to Tudela, Misamis Occidental. Sa ato pa kaning Orokita Rubi, Misamis Occidental ini. Okay. Grabe ning Misamis kadako. Municipality of Tudela. Okay. Tudela. Kita tekanan natin. Municipality of Tudela. Nampu Tudela ito sa Kamutis. Apo dito Tudela na. Okay, agitan ng bridge. Tudela
Bridge. Todila Bridge 1. Okay. Siguro na ay bridge to. Okay, so muna siya ang proper siguro sa town of Todila. Okay. So, Occidental ito ha. Misamis Occidental. Proper. Liit lang ang kasada dito guys. Lee Bakery. So, na-incheck na rin sa ako na panahon. Si Mr. B. Todila Misamis Occidental. Okay. Okay, so may nakita tayong Manan Bridge. Okay, welcome to the municipality of Sinakaban. Okay. So muna siya guys, Sinakaban. Oh, dari ta. Kung natin makitaan, tsura sa ako. Oh, Sinakaban Bridge. Sinakaban Bridge. Oh. Oh. Nice. Nice guys. Wow. Nice. Okay, welcome to the municipality of Jimenez. Okay. Alfredo's Seafood House. Nanata sa municipality of Jimenez. Yawo Jimenez, ilahat yung pangalan. Ila apelyido. Nice. Oh. Nice pa. Wow, amazing. Okay, may bridge dito. Ano kayong pangalan sa bridge dito? Wala. Jimenez Bridge. Jimenez Bridge kasi wala pangalan. Right. Mag-lunch sana ay bus stop. Dito sa Arlen's Food House. Okay, tapos na kami mag-lunch. So may bridge tayong nakita, Sumasap Bridge. So nasa Sumasap na siguro tayo. Sumasap. Okay, welcome to the home of Asinso. Wow, Asinso. Municipality of Panaon. So welcome to the municipality of Panaon. So muna siya ang Pines Bridge. Welcome to Oroquita. Wanan, lubat na akong GoPro. Sila po yung aning The Mango Lane at Villa Garcia. Sound natutulan na. Okay guys, good morning. So dito kami natulog sa bahay nila ni Sir Jay at ni Gracel, no? Dito sa Oroquita. Yan ang bahay nila guys. Yan, ganda na nilang bahay guys. Kasi nga nila ilang kwadro sa Gracel. So mga siya guys, nice kayo. So thank you Sir Jay and Gracel to allow us to mag-stay sa iyong balay. Salamat.
Ang bait talaga ng kuya ko. Yes, sir. Gracias.